पहला जिते बेले सृष्टि सिर्जना केनता करे हेतिला आ सृष्टि सिर्जना हेला समय महादेवंको एवं आदिमातांकर जिते बेले मिलन हेला ता मिलन रो किए जन्म हेतिला से कथा कहि कर जी हे सुनो हे सुजन देई करी मन हे तो पुराण रो ज्ञान सभा मध्यरे बुझाई कहिबे शुणुथिबे सभाजन आहे सुण हे सुजन देई करी मन के तो पुराण रो ज्ञान ए सभा मध्यरे बुझाई कहूची शुणुथिबे सभाजन शुणुथिबे मोर तते कहिबी पुराण विरह शुणले मोरा पवन कीट पतंग जीव परम पृथ्वी रे केही नथिले सर्वप्रथम ई धरा पृष्ठ रे आदि एवं अनादि जन्म है आगो आदि माता गर्भ एवं आदि माता गर्भ पुत्र ए जन्म ब्रह्मा विष्णु जे महेश्वर तिनी पुत्र जन्म होइले सुन सुन हे सहारा सुना पते कहूची पुराण जन हो सुना अनादि जिते बेले मिसी करी रति श्रृंगार कले आदि मातांकर गर्भरु महादेव ब्रह्मा एवं विष्णु जन्म है तापरे अनादि पुरुष घोर तपस्या रे बसी तो आदि माता चिंता कले तो इस सृष्टि को केनता कर सृजना करमा भाई आ पहला ब्रह्मांकर पास के गले जे मोर संगे रति श्रृंगार करबो बेले सृष्टिटा सृजना करमा तो ब्रह्मा कहले मोर मां के मुई केनता करी हरण करबी विष्णु मध्य मुई से जोनि दोष करि नै पारे बेले तापरे पले गले आदि माता महादेवंकर पाख आगो महादेवंकर संगते देख हो आदि माता से ही जाना रति श्रृंगार करिले सुन सुन हे सहारा गाना पते कहूची पुराण ज्ञान हो सुन सुना जेतेबेले माँ आदि माता ठारू महादेव जन्म हेले आ आदि माता पुणी रमण कले जेतेबेले आदि माता एवं महादेव मिसी रमण करिछन तो आदि मातांकर गर्भरु किए जन्म हेले पुणी थे जानि छ के गो एगो आदि का गर्भरु जियो एक जन्म सची देवी बोली नाम जन्म होइले सुन हो ननदे सुन देवी करे मन आगो आदि माता गर्भ जियो एक जन्म सची देवी बोली जन्म होइले सुन हो ननदे सुन देवी करे मन सुन 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 केरो पुराण रहे तो ज्ञान हो सुन सुन सुन
ଯେତେବେଳେ ଆଦି ମାତା ଏବଂ ମହାଦେବ ରତି ଶୃଙ୍ଗାର କଲେ हाँ ଆଦି ମାତାଙ୍କର ଗର୍ଭରୁ ସଚୀ ଜନ୍ମ ହେଲେ हाय गो ସଚୀ ବେଲେ କିଏ ଜାଣିଛ के गो ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ହଉଛନ୍ତି ସଚୀ हाँ ଦେବୀ। हाँ ସ୍ୱର୍ଗେ ଯେ ସଚୀପତି କହେସନ୍ हाय ତ ଇନ୍ଦ୍ର ବେଲେ ନେଇ ହେ ବାବୁ ଇନ୍ଦ୍ର ଅନେକ ପ୍ରକାର ଇନ୍ଦ୍ର ଅଛନ୍ আমার গানে ইন্দ্র মাঝি আছে ନାଇଁ 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 ଆମେ ଯେନ୍ତା ଇହାଦେ କଲିଯୁଗରେ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ଚାଲୁଛି ଚାଲିଛି। ସରକାର ଗଠନ କରୁଛୁ କରୁଛୁ। ଆମେ କିନ୍ ଛାପକେ ଚିହ୍ନା ଦେମା ବୋଲେ କିଏ ମୁଣ୍ଡି କେ ଦଉଛନ୍ କିଏ ସମକୁ ଯାହାର ଇଚ୍ଛା ଯା ବର୍ଷ ଥରେ ଇଲେକ୍ସନ ଯେନ୍ତା ନେଇ ହେସି ସ୍ୱର୍ଗପୁରରେ ରାଜା ହେବା ପାଇଁ ଠିକ୍ ସେନ୍ତା ଦେବତା ମାନଙ୍କର ଇଲେକ୍ସନ ହେସି উপরে বি ভোট হেসিকে ତ ସେଇ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସଚୀ ଦେବୀ ବିବାହ କରିଥିଲେ ହଁ। କିନ୍ ଇନ୍ଦ୍ରକେ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଜାଣିଛ କେନ୍ ଇନ୍ଦ୍ର ଥିଲେ? ଆଦି ମାତାଙ୍କର ଗର୍ଭରୁ ସଚୀ ଜନ୍ମ ହେଇକରି ଆଦି ମାତା ଛାଣି କରି ପଲେଇ ଗଲେ ତ ବ୍ରହ୍ମଦେବ ଚିନ୍ତା କଲେ কলে ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ର ଠାରେ ସଚୀ ଦେବକୁ ବିବାହ କରିଦେଲେ କରିଦେଲେ। ତ କିନ୍ ଇନ୍ଦ୍ର ସେଠାରେ ରାଜା ଥିଲେ ଜାଣିଛ মকর ধ্বজ ନାଇଁ 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 ଆଗ ବୈଶ୍ରବ ବୋଲିଣ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ନାମ ଶୁଣ ଆହେ ସାଧୁ ଜନ ସଚୀ ଦେବୀ ଯାଇ ବରଣ କହିଲେ ଶୁଣ ଦେଇ କରି ମନ ଆଗ ବୈଶ୍ରବ ବୋଲିଣ ଇନ୍ଦ୍ର ସେହି ଜାଣ ଶୁଣ ଆହେ ସାଧୁ ଜନ ସଚୀ ଦେବୀ ତାଙ୍କୁ ବରଣ କରିଲେ ଶୁଣ ଦେବୀ କରି ମନ ଆର୍ୟ ପୁରାଣ ଜ୍ଞାନ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପୁରାଣର ଏ ଜ୍ଞାନ ହେ ଶୁଣ ହେ ସହାଗନ ସେଇ ସମୟରେ ଇନ୍ଦ୍ର ଥିଲେ ସ୍ୱର୍ଗପୁରେ ବୈଶ୍ରବଣ ବୋଲିକରି ତାଙ୍କର ନାମ ଥିଲା ଇନ୍ଦ୍ର ରାଜା আচ্ছা ଆଦି ମାତାଙ୍କର ଗର୍ଭରୁ ସଚୀ ଦେବୀ ଜନ୍ମ ହେଲେ ହଁ। ଆଉ ସେଇ ବୈଶ୍ରବଣ ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ खोले गो ତ ଶିବ ଏବଂ ଆଦି ମାତାଙ୍କର ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ସଚୀ ଦେବୀ हाँ हाँ ଏଟା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପୁରାଣରେ ପ୍ରମାଣ ଅଛି अच्छे ଏନ୍ତା କରି ସୃଷ୍ଟିଟା ସିର୍ଜନା ହେଇଥିଲା हाँ हाँ ଆମର ଦାଦା ଜଣେ 100 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ পরিচ ଅଛି ଅଣ୍ଟାରେ ଅଣ୍ଟାରେ ତମେ ପଢିଛ ଅଣ୍ଟାରେ ଖୁଚିଛୁ ସେ କାଗଜ ଶ୍ରୀହରି ନାଇଁ ସେ କୃଷ୍ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ତମେ ଶ୍ରୀହରି ବୋଲୁଛ ବୋଲେ କାଣ କି ଗো মা মুই টিকে উকিয়ানে দেখি নে পারে আর অন্ধার কে যেইছে বেলে হাটা ক্লিয়ার সামরি করে অক্ষর কে পড়ি দে ଅନ୍ଧାରେ ପଢା ଅନ୍ଧାରେ আজো যা লেখিওছ তুমি হো তা পড়ুছু আমি ভুল থিলে ক্ষমা দেব হো রাইট হেলে প্যার করব কৃষ্ণ উদ্ধবকু কহুছন্তি हाँ যে পাপ অর্জিছি তোর মনে খণ্ডিবু সংগাদর সনে আশ্রম নামে বদরিকা উদ্ধব চলু তুহি একা প্রশ্ন হেলা যার নাম ধইলে বা গুণিলে কীর্তন্য কলে কোটি জন্ম পাপ ছাড়ি যায় উদ্ধব তো তাঙ্ক সঙ্গরে সাঙ্গ হই সাঙ্গরে খাইবা পিবে রহুছন্তি তাঙ্কর আউ আউ কেউ পাপ রহিଥିଲା যে ଏହା বুঝাই দেব ଉଦ୍ଧବର କଥା হয়ে গয়ে উদ্ধবর মা নেই শেখা যেতুই নেই ফেকিনি ଠିକ ଅଛି ଏଇଟା ପୁଣି ଥରେ ନେକ୍ସଟ ଏପିସୋଡରେ କହମା পুনি থরে ପୁଣି ଦେଖା ହବ আউ ଆଉ ଥରେ ତ ଆସିକରି ପୁଣି ଥରେ କହମା ହେଲା ଇହାଦେ ଜିମା ପିଲା ଆସିବାର ସମୟ ହେଇଗଲାନ ନେକୁ ପିଲା हाँ ଏମା କରଞ୍ଜ ପତର ତଲେ ଧାମୁଟାଲି କରଞ୍ଜ ପତର